But something fantastic happened to you these 2 weeks, didn't it? Yes, it does. Why don't you talk about that? You were a miserable guy when you came, and now you're a happy guy, right? Sure I am. That's how it looks to me. Am I exaggerating? No, you're not. Okay. What is it like to be a happy guy? It feels a lot better than it was before. At jeg bliver udstillet for en gruppe på 250 åndeligt søgende mennesker på et retreat i Himalaya-bjergene, ledet af amerikaneren Andrew Cohen, har sit udgangspunkt nogle måneder tilbage. Der læser jeg en artikel i Politiken, hvor Peter Bastian anbefaler sin spirituelle lærer, der kommer til København for at undervise for første gang. Og den anden ting, som en rigtig lærer, den ægte vare, skal kunne, det transmitterer. Sker der noget, når man er i nærheden af ham? Og så tog jeg på retreat i Indien her i februar. Og det er mageløst. Det er fuldstændig rent. Det smitter. Den anbefaling tiltrækker over 800 mennesker, der er lige så nysgerrige som jeg for at se giraffen. When one enters onto the spiritual path in earnest, it's because one has a thirst or a hunger for a deeper experience of life, a deeper experience of reality, a deeper experience of one's own self, you know? And this hunger or desire for a deeper experience of oneself inspires us to take this leap beyond the known, inspires us to go to that place where we don't already know. Den længsel kender jeg. Længselen efter ikke længere at gentage sig selv igen og igen. På det tidspunkt har jeg lige sagt mit job op, og er på vej ud af mit tredje forhold. Så tanken om et retreat i Indien tiltaler mig, og jeg tager op til Peter Bastian med mit lille kamera. I det øjeblik, at du holder op med at våge noget som helst, så holder livet op med at henvende sig, du keder dig ihjel. Men helt klart, Andrew er ekstrem, så det kræver ekstrem vågemod. Men det er underligt, at man snakker så meget om, fordi det, hvor vi snakker, det er sådan fra et almindeligt goddag, ikke? Altså normalt, ikke? Og fra det niveau, når man snakker fra det niveau, ja, så handler det meget om, at man må beskytte sig selv, og man må beskytte det, man har, og der er en masse risiko og alt muligt andet. Og så tager man det der spring, og så opdager man pludselig, at man har alt at vinde. For pludselig befinder du dig i en virkelighed, der bare er så sindssygt virkelig. Den findes. Det er jo derfor, alle enstemmigt snakker om at vågne op. Du vågner op til virkeligheden. Der er ikke tale om, at pludselig ser det alt sammen lidt smule mere festligt, uden det plejer. Det er overhovedet intet med det at gøre. Du vågner op pludselig og siger, jeg har overhovedet ikke set noget som helst. Jeg har ikke set andet end mig selv. I så vil du have indset det til bunds, ikke? Ja, så kan du så overveje, om du vil betale prisen. Og hvad er den? Det aner vi jo ikke. Det er derfor, det er risiko. Altså, du kan godt gå fra hus og hjem og børn og alting og gå ud i verden med en kæp på ryggen og en bylt, og det er ikke sikkert, at du flytter dig så meget som 1/4 millimeter. Men klart, jo mere investeret du er i at have, og i at vide, og i at være nogen, jo mere ondt kommer det til at gøre. Fordi du bliver nødt til at opgive din investering i at være noget for dig selv. Jeg kan se frem til en hård tur, for er der noget, jeg har investeret i, så er det i at forsøge at blive til noget. Det har jeg prøvet hele mit liv, så jeg tjekker lige nogle flere af Andrews elever. Det Andrew snakker om, når han taler om frihed, det havde jeg forstået som, at jeg blev fri, og at jeg på en eller anden måde blev et bedre menneske, større eller et eller andet, ikke? Mere magtfuld. Og der var så mange ting, men jeg opdagede, at det var slet ikke det, det handlede om. Det handlede mere om at stille sig til rådighed. Det var svært en at sluge efterhånden, ikke? Og opdage, at det i mig, som der ville være frit, det var noget, som ville noget, som var helt anderledes, end hvad jeg troede, det var. Du skal have en interesse i at ville den form for livsindstilling, som Andrew Cohen står for. Fordi det er ikke bare en hobby, og det er ikke bare noget, man gør, når man lige synes, man har lyst, og en gang hver søndag eftermiddag eller et eller andet. Det er fulltime. Altså, der er ikke noget... Hvordan fulltime? Jamen, altså, hvad skal man sige? Det ego, som man snakker om, vi skal blive fri for, står og japper afsted i hjørnet konstant.
Og hvis du kun forholder dig til det, eller forsøger at få afstand til det en gang hver 14. dag, så forholdsmæssigt giver ikke så meget. Altså, jeg tror, du kan måske sammenligne det med at ville være god til en sportsgren. Altså dem, der er gode, jamen, de gør det ikke bare 2 gange om ugen i et fitnesscenter, eller løber 3 kilometer hver anden dag. Eller sådan. De gør meget for det, ikke? Og det er på, altså det er, hvad skal man sige, det er et professionelt plan på den måde, ikke? At man må simpelthen, at det drejer sig om at give alt, hvad man har. Selvom seriøsiteten omkring Andrew er aldeles overvældende, så er nysgerrigheden og trangen til forandring alligevel større. Så jeg beslutter mig til at tage afsted. I lufthavnen møder jeg mine svenske og danske rejsekammerater. Lige inden vi skal afsted, har jeg en snak med Charlotte, der har lært Andrews undervisning at kende for et halvt år siden. Jeg kan huske, jeg sagde meget tidligt, at jeg vil gerne være fri. Det sagde jeg allerede med den første kæreste, jeg nogensinde havde. Og jeg forstod, hvad det var, men jeg kunne ikke formulere det. Og det er gået meget op for mig nu, hvad jeg sagde. Det var det, jeg mente. Fri og uafhængig. Det er ved at gå op for mig, hvad det vil sige at tage ansvar for at prøve det. Eller gå den vej. Så hvad er det, der er begyndt at gå op for dig? Og jeg alene har ansvaret for at indfri min inderste længsel. Der er at være fri. Den kristendom, jeg har mødt, hvis man kan sige sådan, gennem min barndom, ikke bare min far, men generelt, har synes jeg har været meget sådan tom. Nogle ord, der bliver sagt, en tradition, uden egentlig at være handling bag på samme måde, som jeg synes, der er nu. At ordene giver mere vægt end selve handlingen, selve væren. No, I'm here the first time. Wow, small experience, eh? Very nice. I like it. Yeah. Yeah. Rishikesh er en af Indiens mange hellige byer. Den ligger lige for foden af Himalaya-bjergene, og det var her, The Beatles besøgte Maharishi sidst i 60'erne. Byen er der også stadig fuld af ashrams og spirituelle tilbud af enhver art. Men selvom retreatet finder sted her i Indien, er Andrew Cohens lærer ikke specielt indisk. Han kalder det selv en spirituel psykologi. Og den ashram, eller kursussted, hvor begivenheden finder sted, er der også kun lejet til dette formål. Da vi kommer, har Andrews elever allerede gjort det hele klart, og registreringen er i fuld gang. Vi bliver indkvarteret i lejligheder, og jeg kommer til at bo sammen med Leif, der også er her for første gang. Og jeg spørger ham om, hvorfor han er her. Jeg tror, fundamentalt er det noget med at være glad for at være i live, og finde ind til glæden ved at være i live, uden at have forbehold, uden at gemme sig væk, uden at sådan meget at risikere og tage imod og være levende. Hey, awesome to see you. Hi. Hey.
Great. Hey, good to see you. Hey, Paul. Hey. Hey, great. Hey, Altså, hvis man kommer lidt dybere ned, når man har prøvet at meditere, altså, så er der et sted, man kan sige, der er sådan ligesom er nede under tanker og nede under følelser, som bare er der, men ligesom hvor det er okay at være, lige meget hvor man er. Altså det er lige meget om det er lufthavnen i Kuwait, eller man sidder i en anden spisested i Indien. Det er lige meget hvor jeg er, så er jeg der bare. Virkelig er der. Før det hele starter, forbereder vi os alle sammen på hver vores måde. Og hvad kan være mere inspirerende, end at indordne atmosfæren her langs Indiens hellige flod Ganges, der løber igennem Rishikesh. Okay, so just to begin with, the basic instructions of the meditation that we're doing is very simple. So the first instruction is to be still. That's number one. But being still in the act of meditation is a metaphor for our relationship to life itself. So the true seeker is someone who aspires to be a liberated human being in this very life. So the desire for liberation, does everybody know what that is? It's very different than the desire for anything else. The desire for sex, the desire for romance, the desire for wealth, the desire for power, the desire for fame, the desire to have anything. The desire for liberation is something very, very different than that. Okay? It's very specific. It's very specific. It's very different than anything else in life. And it's something that I want everybody to think a lot about. What does it actually mean to want to be free more than anything else? What does it really mean to want to be free more than anything else? And this is something that you have to look into for yourself in terms of your own life. What would it actually mean for you to want to be free more than you want anything else in life? And in order to understand that, you should look at the, maybe the 3, 4, the 5 strongest desires that you have, the things that you want, things that you think you need, things that are very important to you. And then what you do is put freedom at the top of the list and see what happens to the other, to the 4 things that are under it. When you meditate, thoughts keep coming to the mind. What do you do about it? Try to drive them out, or hold it down? You just let them be. It means if the thoughts are present, or if the thoughts are not present, it's the same to you. Okay. No relationship means if they're present, it's fine. Mm-hmm. If they're not present, it's fine. If they're many, it's fine. If they're few, it's fine. It's all the same to you, because you're assuming no relationship to any of it. So because we have a hard time bearing
our own inner experience. Most people have a very hard time bearing, simply bearing their own inner experience. And obviously, if you can't bear the movement of your own mind and the arising of your own emotions, if you can't handle that, and most people definitely can't and don't, obviously you're not going to be able to bear the movement of someone else's mind and the arising of their emotions, right? It's very simple. So why is this world such a mess? Just look. They're so bad out there because they're so bad in here. And the only one responsible for that is ourselves. So if we want this miserable world to change, to become paradise, the paradise, we have to make become that a manifestation of that paradise first. I de 14 dage, der er en af spillereglerne, at man ikke må snakke personligt. Altså, nu ved du ikke noget om mig, men jeg er altså en sindssygt berømt musiker i Danmark, og jeg siger dig, ikke noget som helst af det. Ikke noget som helst med, jeg føler sådan, når han siger sådan og sådan. Det er ikke mig, der er interessant. Det er undervisningen, der er interessant. Det er ikke mig, der er interessant. Det er dig, der er interessant. Forstår du det? Og der sker noget fuldkommen mærkeligt. De fleste mennesker lige i starten, så føler man sig meget alene i verden. Fordi man føler ikke, man bliver opdaget. Man føler sig usynlig på en eller anden måde. Fordi man plejer ligesom at give sig til kende med, man vifter med det der flag. Det er jo mig. Jeg er jo den, der er ligesom har de farver i. Så man føler sig overset i starten. Man føler sig alene i verden. Mange gør i hvert fald. Det gør jeg også. Og samtidig får jeg ondt i kroppen af at meditere 4 timer om dagen. Og jeg kæmper med mine tanker og følelser, som strømmer ind over mig. Du er ikke god nok. Du er ikke god nok. Jeg er simpelthen stiv af skræk for at ikke slå til. Så jeg overvejer simpelthen at droppe det hele, og deltager slet ikke i samtalen i meditationsrummet i 6 dage. I guess I built so much up on my ego. So when I don't have any relationship to that, yeah, I'm no one in a way. That's good. What's it like to be no one? I don't know yet. Well, you're finding out, right? Yeah. So what's it like so far? It's a release. Relief. Relief. From what? Because I don't have to do anything. Doing anything? I don't have to be someone. I don't have to satisfy myself or anyone, or be clever, or be anything. Be false, you mean? Yeah, false, yeah. Right, so it's a relief not to have to be false, right? Yeah, to sell myself or whatever. Good. When we experience these things, we are not aware of the fact that almost always we personalize the experience. So if someone, for example, experiences deep and profound peace in meditation, something very special happened to me. Or if an individual experiences fear, they think, I have a very special problem that probably no one else is going to understand. It's funny, when people experience fear, they usually assume that they feel themselves falling away from everyone else, and they usually, without thinking about it, assume that other people don't really have any idea what they're feeling. And on it goes. And so what we find is that the ego, or the separate sense of self, is created through this compulsive habit of personalization. And we find that we personalize almost everything that we experience, gross and subtle, without even knowing it. Der sidder jeg så, lukket inde i mit eget personlige problem, og vil gerne ud. Men det er som om min viden om min personlige historie og den angst, der altid har været der, lukker sig som en skal omkring mig. Det er blevet et tilflugtssted, og måske kan jeg endda lide dramaet i det. Så den 6. dag spotter Andrew mig ud.
Have you been thinking about this? Yes. What you said this morning about hiding behind this shell of knowingness seems to has big part of me, and Don't stop there. no. That was good. It seems to me that I have always chosen a person who should fulfill me. And, Jeg får nu lejlighed til at lufte mit personlige problem. Og selvom det tynger på forsamlingen, så letter det bestemt på stemningen inde i mig. You made it. That's pretty good. Pludselig er der en meget større kontakt til de andre. Det er nemmere at lade tingene være, som de er, og ikke skulle gøre noget for at være i det. Og i grupperne, der spontant opstår for at trænge dybere ind i emnerne, opstår der en ny form for intimitet, der rækker ud over det personlige. Than the will to want to be free Wow, is difficult. That's it. Yeah. That's cool. That's great. That makes sense. Amazing. Which is why it's so important to increase your Yeah, desire to be free more than anything. That's probably why. Og så sker der noget fuldstændig overraskende. At pludselig i glimt kunne jeg ikke kende forskel på dem og mig. Mm-hmm. Altså, ikke i den forstand, at pludselig ser det vil være fuldstændig mareridtsagtigt. Pludselig ser jeg omkring, og så er der bare 6.000 Peter Bastian under. Det er ikke på den måde, men på den måde, at de forskelle er fuldstændig forsvundet i forhold til en fuldkommen genkendelse, at vi er nøjagtigt det samme. Og det er en oplevelse, som minder meget stærkt om en fuldstændig vild forelskelse, vil jeg sige. Bare et menneske, du ikke kender, og et menneske, du ikke ønsker noget fra overhovedet. Et menneske, der ikke ønsker noget fra dig overhovedet. Det er simpelthen en dyb genkendelse af, at vi er nøjagtigt det samme. You're amazed to see how we are all having the same experience, and the mechanics you see of the human condition is very simple, really. And it's that simplicity that has the power to liberate. And when you get it, then you'll laugh and you'll cry at the same time. But at least you'll be able to see your way home. Okay, let's see what happens here. I think I have a good example. Yes. Because yesterday we stood in a group and found ourselves in this bliss of being totally impersonal. Personal, yes. And so there's a relationship between bliss and impersonality, apparently, right? Yes. Okay. Sure. And that's important. Because if there's a relationship between bliss and impersonality, if that's true, what he's saying, and he said that several people had this experience, then it would mean that there's a direct correlation between no bliss and the personal. That's not insignificant at all, everybody. So what are you going to do about all your personal relationships now? Sorry. But I love you. Then why are you driving me crazy all the time? And what was that bliss like yesterday when you were with all those people? Was it more satisfying than if you were with someone you fell in love with, a woman or something you fell in love with? Yes, was certainly. it more gratifying? Yes, certainly. Wow, that's pretty good. I wasn't sure what he was going to say. No. That's good. I think we stood there for about 5-10 minutes, and nobody said anything, and somebody came into the group and felt immediately the same experience. Wow, I wish I was there. Yeah, that was great. You should have got me. But in a couple of minutes, I found myself in a position where I looked for a way out of it, because suddenly I couldn't find myself anymore. But you were there. I was there.
So which part of yourself couldn't you find? The personal part, Yes. which is the ego. Yes. And when you couldn't find it, you were experiencing bliss, right? Yes. Very simple. Yes. So that's great. Wow, you've really changed the last couple of days. I was worried about you. I thought you were going to end up as bad as you started. I thought he was going to go all the way back to Denmark as miserable as he came here, you know. I thought that's too bad. It's good. You made it. Yeah. Good for you. Jeg føler, at jeg er helt overrasket over hans teaching, fordi det handler jo virkelig slet ikke om det her spirituelle liv med at blive enlightened og alt det der gas, spirituel parfume, som han selv siger, det er. Og det er enormt rart, fordi i virkeligheden beder han også bare om, eller beder han bare folk om at blive jordbundne og se sig for, og det er jo ren og skær sund fornuft. Det er bare det der, i stedet for at gå med det og være dramatisk og blive taget af det, wow, hvor er det forfærdeligt, nej, og skrige og råbe, tillader sig at gå ud af en eller anden vild tangent. Det er det, man ikke skal gøre. Det er det vigtigt, at man siger, hey, hvor står jeg? Jeg har begge ben på jorden lige nu. Hvad handler det her om? Og der er ikke noget. Jeg er her, og alting er godt nok. Dramaet er over, indtil jeg laver et nyt. Men lige nu er jeg befriet. Befriet for en tyngde, som altid har været der, men som nu er fordampet, som dug for solen. Der sker det, at jeg oftere og oftere ser virkeligheden med øjne, som om jeg aldrig har set virkeligheden før. Første gang jeg oplevede, det var i Lapland, hvor alting var sindssygt smukt. Men det var lige smukt. Det er lykkeligt, hvad jeg kiggede på, så var jeg fuldstændig låst fast. 5 sten på jorden. Wow. Og så sådan rykker man øjnene løs, og så falder de på et eller andet mønster på en gletsjer, ikke? Det hele er fuldstændig nyfødt, friskt. Det samme, du oplever i musikken. Men nu oplever det i virkeligheden. Så i en vis forstand, ved at give afkald, vi alle på at reagere sådan, som vi plejer at reagere ud fra selviskhed. I en vis forstand, så er præmien fuldstændig svimlende. Du giver alt det, som er dig. Og det, som du får, det er fuldstændig ud over enhver beskrivelse. Nyt og friskt. So I want you to really go for it. What would it be like to no longer live for myself? I want you to feel it.